Obadya 1, Obadiah 1. Penglihatan Obadya, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. The vision of Obadiah. Thus said the Lord God concerning Edom, we have heard a rumor from the Lord, and an ambassador is sent among the heathen. Arise ye, and let us rise up against her in battle. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Behold, I have had this small among the heathen, thou art greatly despised. Keangkuhan hatimu telah memberdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? The pride of thine heart hath despised thee, thou hast dwelt in the cleft of the rock, whose habitation is high, that said in his heart, who shall bring me down to the ground? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Thyself as the angel, and thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, said the Lord. Jika malam-malam pencuri dan perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetiknya? If this come today, if a robber by night, how art thou cut off? Would they not have stolen till they had enough? If the grabbers come to thee, would they not leave some grapes? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari. How are the things of Esau hid out? How are his things shock up? Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diberdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. All the men of thy confederacy have brought thee even to the border, men that were at peace with they have the face and privily against thee. They that at thy breath have light a one under thee, therein none understanding in him. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Shall I not in that day, said the Lord, even destroy the wise men out of Edom, and understanding out of the mount of Esau? Juga parawanmu, hai teman, akan tertegun supaya semua di pegunungan Esau lenyap terbunuh, and they mighty men out shall be dismayed to the end, that every one of the mounts of Esau may be cut off by slaughter. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan
meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. For they violence against thy brother Jacob, Sam shall cover thee, and thou shalt be out of forever. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. In the day that thou stoodst on the other side, in the day that the stranger away kept thee, his force and force entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou was as one of them. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. But thou shouldest not have looked on the day of thy brother, in the day that he become a strength, neither holdest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction, neither shouldest thou have spoke proudly in the day of distress. Jangan masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Thou dost not have entered into gate of my people in the day of their calamity, yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity, nor have laid hand on their substance in the day of their calamity. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Neither shouldest thou have stood in the crossway to cut off those of his that did escape, neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. For the day of the Lord is near upon all the heathen, as thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. For as ye have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drink continually. Ye, they shall drink, and they shall down, and they shall be as though they had not been. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall process their processions. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gantung. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kami dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian.
And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and they shall kindle in them, and devour them, and there shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord has spoon it. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. And they of the south shall possess the mounds of Esau, and they of the plain the wilderness, and they shall possess the field of Ephraim, and the field of Samaria, and Benjamin shall possess Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang di Shafat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. And the captivity of this house of the children of Israel shall possess that of the Canaanites even unto Shereb, and the captivity of Jerusalem which is in Shepherds shall possess the cities of the south. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. And shepherds shall come up in South Sion to judge the mount of Esau, and the king shall be the Lord.